luxo francês é uma coisa démodé, está ultrapassada, ou é capaz de se adaptar aos novos tempos, se atualizar com as novas exigências da vida contemporânea? Bom, isso é a reflexão que propôs o evento France Excellence, ou seja, França Excelência, que foi realizado em São Paulo no último dia 19 de setembro. É desmistificar o luxo francês, passar uns códigos sobre vários setores do luxo, que são a gastronomia, claro, que são a moda, a beleza, os cosméticos. Falar da palavra luxo e chegar numa visão da excelência francesa, que é indissociável do luxo francês. France Excellence não nasceu por acaso no Brasil. Estamos, sem dúvida, numa das regiões do mundo onde a influência da França é a mais forte nos campos da cultura, a gastronomia, o luxo e a arte de viver. E é claro que nesse debate a gastronomia não podia faltar. Fez parte do evento uma palestra dada diretamente de Paris por um especialista, um estudioso da gastronomia. Premier point important, ce n'est pas la gastronomie française qui a été honorée par l'UNESCO. La confusion est souvent présente, notamment dans les médias. Premier point. Deuxième point, et je pense que notamment sur une tribune, j'allais dire internationale comme celle-ci, c'est important de le rappeler. Deuxième point, avec cette inscription, on ne prétend pas à une quelconque supériorité de la gastronomie française. Et d'ailleurs, si on parle de repas gastronomiques des Français, c'est que ce mot gastronomie renvoie ici, gastronomique, repas gastronomique, renvoie ici au fait que ces repas gastronomiques sont des repas de fête, le repas qu'on organise pour des occasions particulières. E também uma mesa redonda realizada aqui mesmo em São Paulo, com 2 chefes franceses e um jornalista francês que falou também diretamente da França. Tous les jeunes chefs qui réinventent la gastronomie française à partir de son ADN, à partir de son histoire, ils ne parlent que de leur engagement. Cet engagement, il a plusieurs dimensions. C'est évidemment celle du respect du produit et du producteur. C'est quelqu'un qui n'existait pas dans la gastronomie il y a quelques années. On ne parlait pas du producteur. Aujourd'hui, il est au centre. Et d'ailleurs, sur certaines cartes de restaurants, vous avez une page, voire 2 pages, avec la liste des producteurs, que ce soit l'éleveur de volailles, ou le producteur de céréales, ou le producteur de fruits ou de légumes. Porque a nossa bagagem de aprendizagem, de todos nós, é sempre valorizar o produto do terroir, da nossa origem, não é? E principalmente da região que se nasceu. Então, essa formação que nós temos é muito forte dessa valorização, da onde você estiver atuando, usar o produto local. Aujourd'hui, beaucoup de chefs dans le monde sont venus en France pour intégrer et comprendre comment on travaillait dans la cuisine française. Et bien sûr que derrière, on a toutes ces techniques culinaires, que ce soit pocher, griller, justement des cuissons sous vide qui sont arrivées avec l'évolution, et aujourd'hui avec un gros travail sur le végétal. Mais la cuisine française aujourd'hui a été codifiée, et c'est ça que tous les jeunes chefs dans le monde viennent chercher, viennent apprendre dans nos écoles, celle de Laurent, celle d'Alain Ducasse en France. Et nous aujourd'hui les chefs, nous sommes là pour les accompagner, pour leur transmettre notre savoir, notre savoir-faire, pour que demain eux-mêmes puissent évoluer et rentrer dans leur pays et finalement refaire la cuisine avec ces codes de la cuisine française, ces techniques culinaires. A gastronomia hoje, esse ano, ela entrou direto, porque a temática do ano é o goût de la création. O gosto da criação em tradução livre. Então, a palavra gosto, ela tem um significado muito amplo, né? As papilhas, o lado gustativo, gastronômico, mas também o desejo, a vontade de criar. E chegando também nessa noção, nesse sentido de transmissão de valores,
que é essencial tanto na gastronomia que também nos grandes grupos de bens de luxo hoje.